Maigsoon na ako'y dugang pagyud nga pagbasahon nga usa ka libro nga magpriba nga dili gyud ta angay motutok gyud sa papa ug sa mga bishop ug sa mga pare. Ni atong duman maigsoon nga kana si Padre Jedin usa ka primer historian dako na sa historian nga ningon gyud na siya nga sa 1980 iya yung point out nga ang ato orong simbahan karong panahon na gilingkuran na yung mga protestante. Unya na sa kalibo diri maigsoon nga dugang gyud nga aron di kita motutok gyud sa papa diya sa simbahan kan mga obispo ug mga pare. Kining libro nga naguluhan og The Life and Life Works of Pope Leo XIII nga nag-ingon gyud diri maigsoon nga from the moment he becomes a heretic, he is not the head or even a member of the church. Klaro kay magsuon nga pag manudlo ang papagig sayop, automatic na siya nga dili na gyud papa, din na gyud siya membro sa simbahang Katoliko. Nya naman ay prueba magsuon nga ug din siya nga nanudlo gyud sayop. Kay kanang pito ka sakramento may suon, dili gyud na angay usbon, lalo na kanang misa, kay kanang misa, kanang pagkalawat, apil na sa pito ka sakramento. Unsa may ebidensya magsuon? Mismo gyud usa ka CFD nga iyang programa sa FM Radio. Iya ganang giisa ang fundamental Catholic dogma. Di man gikan ang fundamental Catholic dogma. Gikan na sa magisterium. Nya ako sing gipuntahan na maigsoon nga unsa mang balaod ni Kristo kay na may mabasa sa Biblia sa duay realms ug ang Monsignor Yap nga Binisaya nga gibis out na siya sa simbang Katoliko nga but law of Christ nya iyan ang gitubag maigsoon pinagis pag-isa niya ng fundamental Catholic dogma nga dogma gyud ang pito ka sakramento mo na kinahanglan mo simba kita. Di klaro maigsoon nga ang misa di gid pwede usbon. Nya nagaingon pa gyud diri maigsoon nga pag ang papa gani maheretic ningon gyud nga would cease to be Pope being deposed by God himself. Mismo yun ang Ginoo. Automatic yun siya nga dili siya papa. Ya, pamatud-an yun na, mabasa mo yun na sa instruksyon ni San Pablo sa Tito 3:11 nga kanang papa palikaya na yun na kung manudlo nagsayop naamo gyud mabasa maigsoon nga nag-ingon mo sa Tito 3:11 nga nag-ingon nga ang tao nga irehis human sa usa ug ikaduhang pagbadlong likayi sanglit sayod nga ang ingon ni ini naisalaag ug nakasala kinundinar sa iyang kagalingong hukom. Klaro kay magsuon nga kaya nga bisan pa ang papa magsuon nga naa na siya gihapon karon sa Vatican. Automatic na gyud siya kanang papaha nga din agin sa Katoliko, din agin na dapat sundon, din agin sa tinuod nga papa sumala sa libro nga akong gibasa. Nga napoy dugang digas gisulti biyo sa libro nga akong gibasa ganina nga nagingon pa gyud nga son nga if he denies any dogma of the church he is no more pope than either you or I. Adik perting daruhan magsuon automatic yun ngon ay papa i-deny na nimo ang dogma na klaro mo na magsuon i-deny mo ang dogma sa papa karon na kay nakita mo na to ang kagubod siya niya makita siya na to nga one as lang magsubay sa standard nga basihan kay sama sa pamilya magsuon ba nga doon natay standard nga kanang basihan nga doon tay balaod nga himuon nga kailangan sundon gina pagwas dili sundon may tabo gina magagubot ang simbahan awang pamilya mao sa ni nahitabo di sa simbahan magsuon
nga nagkagubot ang simbahan kay wala man sila mosunod sa standard nga pagtulunan sa simbahan, nga angay pagtumanon, nga angay basihan. Naga na pagdugang ebidensya ng misuon. Si Bishop Moro, siyang Our Catholic Manual nga kuhaan kay sa gamay lang ang pagtulunan ng simbahan, dili ni ka kompleto nga Katoliko. Sa Canon Law 188 page 4 sa 1917 Code Canon Law, niingon sad nga once nga kuhaan na bisag usa lang ang pagtulunan sa simbahan, automatic ka din ang Katoliko. Mao na maigsoon nga dapat di kita motutok anang papa, mga pare, mga bishop ato gyud tan-awon kung nagsubay ba gyud sila sa tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Nya kanang dugma maigsoon, kanang fundamental dugma mao nay kamatuoran nga dili gyud pwede usbon ang mga pagtulunan sa simbahan. Kanang mga misa, kanang pitong sakramen, ilang nang gipasngusab karon. Kaya ako mismo jud ko maka-prove na kay na ako nga na-experience kay musimba mo sa una ng panahon ang bagong misa. Mao na atong bandayan magsuon. Wala dili am sig tutok sa papa, mga pare o obispo.